Hello mga ka-ers! For tonight's video is nangaon mi ani og balot ka time. So nag-crave mi aning duha. Akong bayo nag-offer nga mga on kon mig balot. Wow. So siya nag-craving siya aning balot guys. So yatong dugayan mo kaon na lang ta. Go. So tinuod lang dili jud ko hilig kay mo kaon aning balot but I try my best nga mo kaon na lang jud pug ko piso. Charing. Kaya wala ko ni kaon og piso si Dumira kong ipakaon sa piso kay dili ko ganahan og piso. Oh my god. Pokemon. Then og sanay mangutana og asa minipalit sa balot syempre sa amo arang baryo sa Imelda Dos. So bye ball. Go sa ganahan mo palit tung lamo diri sa Imelda Dos kay grabe lang ipud ilahang suka super hang din super aslom nilingi kayo. Mers. Dinapa ilahang asin nga with sili gibutangan jud nilag kay arong lamian jud nga mukaon sa ilahang balot. Agay. Kung diri nagitilawan sa kumbayo ang sabaw, lami ko na. Agi. Dito sa tinuod lang, anong lami ang puning sabaw sa balot eh? Anong lami man nga namon ta ni tais piso. Dito sa tinuod lang, ang nakalami aning balot is na adjud siya vitamin E, vitamin B, vitamin C, and vitamin D, taman Z. Hey, over. Og napudagan ni ingon nga pangpadugang ko ni siya og duga. Agay. Mao ni sugot na lang pug ko mukaon og ayo si Dominic aning balot kay arong dakaghan siya og duga. Hoy. Kay 2 weeks naman mingo nagkita so mo nang gi-prefer jud niya daan nga mukaon siya daghang balot kay arong daghan siya og duga. Sorry. Bitaw mga ka-ers fast forward ta dito pita kay grabe taas-taas po ni among video eh. Nagpalabi po tigka. Bitaw mga ka-ers gifeel na lang pud na og ayo ang kaon og balot kay panagsarba jud ni taon ni makakaon ani og naalang jud kwart mo nang na-storage na akong cellphone. Agay. Diri na lang ko tabang among video mga ka-ers. Sa next vlog na mo is don't forget na i-comment jud ang inyong lugar o taga-asa mo kay aron ma-shoutout ta mo. Sige bye.